एकदा किती झाले Exact what has happened was today morning, the officers from CCP landed at the bus stand, and we tried to inquire and inform them that they are here for last 40 years on the bus stand. But they say they have instructions from the KTC. Now KTC and CCP, these are the two different departments having an issue over here at the bus stand. We can't understand what is going on between them. There's a communication gap. So the CCP officers tried to remove our things here, our products here, but we tried to oppose. We convinced them, the CCP commissioner. We told them, see, we have an understanding with the KTC, and we need to speak to them. The chairman, Mr. Sanjay Ghate, is presently out of station. So we tried calling him, try to put our issue to him. So we requested them till he returns. Now he is coming back on Saturday. So we'll talk to them, have an understanding, and then we'll decide how we go with it. But they got convinced. But then some of the officers from KTC still insisted on getting the things removed. So we told them, see, we are going through a very bad phase presently because of this pandemic. There is no business, there is lockdown, there are no students, there are no colleges, there are no schools. See, business is affected. And this is not the right time to come and do all these things. See what we are going through. The whole world, what we are going through. This is not the right. We are struggling for a 2 times meal. We are struggling for that. The shopkeepers presently are suffering. We are not getting anything. Every month we are not getting a ready-made salary. We are struggling. Try to understand us. We are not outsiders. You need to do something. Talk to us. We have an association. Let us have a meeting. The communication gap between the CCP and KTC officers are making the shopkeepers suffer. We are paying, in spite of all these drawbacks, we are paying our rent. If you all feel that we have encroached with where CCP officers are not aware in any way that there is an understanding between shopkeepers and KTC, that certain space will be occupied, and we are ready to pay the extra rent for that. We are not blocking anybody. There are no complaints from the public. So why come and harass the shopkeepers for paying you rent, for struggling here? We are struggling here. It's a matter of survival. But you all don't understand. One madam says, we have instructions from so and so. Now who is that so and so? We spoke to the commissioner. He agreed, he went. But this lady comes after 10-15 minutes and starts the same work again. We try to convince her. I don't know what is there in her mind. She can't understand the shopkeeper. She can't understand the situation here. What we are going through. This is the time. This is the time to go do all these things. See the situation on the bus stand. Are you all in order? See the plastic sheets missing over here. See what type of ambience, what type of environment we are made to suffer. Is there anybody? Do you all think that we are having to pay our rent? We are paying our rent on time. So in spite of paying on our rent, why should we suffer? If there is an issue of some encroachment or something happening over here at the shop, because let us all come together, give us some time. This is not a military rule here. Let us sort out the issues democratically, amicably. तुमका नोटीस दिल्ली आणि Nothing is, no notice, nothing. Directly they landed us. There is nothing written document. They say they have the powers, they have the orders, fine. But are we what? Are we shopkeepers here? We are having our shops here. We are not just coming and sitting with our product. आता पळय आम्ही शॉपा पळय घेतल्या ही इल्लिगल एनक्रोचमेंट न्हू प्रॉपर कदंबाची टेंडरान पार्ट घेवन आम्ही टेंडरांच्यान ही शॉपा घेतल्या आमकां तेंच्यांनी डिमार्केट करून दिला रेंट आमी कितें आहा ते वेळेर इन एडवान्स भरता सगळे इतले करता आसतना प्लस एवरी इयर 6% रेंट वाडयता आतां फाटलीं 2 वर्सां वी आर सफरींग लायक एनीथींग बट वी आर स्टील पेईंग द रेंट एवरी इयर दे आर इन्क्रीजिंग 6% कसलोच रिलीफ ना ओके आता जेन्ना ही फुलाची शॉपां फ्रुट्साची शॉपां
देर इज अ डिस्प्ले खंय तरी भायर भितर आसना अशें म्हणिना, पूण ताका कितें ही मोगलाई न्हू, आमी डेमोक्रेटीक राज्यान आसा हांगासर. येवन सांगप बरे भाशेन, येयले टेम्पोन भरले फोडमोड करून सामाना सकट भरून व्हरता. अशें दिसता की आमी खंय तरी चोर कशे गेले मरे आमकां. आमी चोर न्हू, आमी गोंयकार, आमी स्वाभिमानान जगता. मेहनत करून खातल्याक तर तुमी अशें सुतयता जाल्यार कितें म्हणून सांगपाचें. आनी आमी आयजूच हांगासर बाबा कितें खंय तरी रस्त्यार बसून फाटलो घेवन बसून ती धांवता पळय तांकां पासून चुरचुरे दिसता पळोवंक. पूण हांगासर आमी जे म्हयन्याच्या म्हयन्याक एडवान्स रेंट सारके रेग्युलर भरता. आनी अशें न्हू की बाबा आयजूच आमी खंय तरी एक बाबा भायर डिस्प्ले लायल्या. शॉपां सुरू केल्ल्याच्यान आसा ही, आयचे आनी कालचे न्हू. आतां तुमकां काडपाचें आहा जावं कितें आसा, हे आमचे पेरिशेबल गजाली. आमकां एक 4 दिसाची तरी सांगा बाबा हे काडूंक जाय, तुमी भितर घेवंक जाय, 4 दीस पयले सांगा. आमी कितें ऑर्डर करता पळय हे पिड्ड्यार जावपाचो माल आमचो. अशी आमची नाशाडी करप म्हणजे ही मनीसपण न्हू. तुम्ही डिस्प्ले करतले त्याच्या वयल्यान लोकांक बी कितें त्रास जातलो? पळय तुमी मरे हांगासर सगळे व्हिडिओ काडा. ही फुटपाथ आहा, फुटपाथीचेर कितें दिसताल्या पळया. अशें न्हू की बाबा आमी कितें तरी कावंटर फिक्स करून भायर घातले आनी हे करता आसतना एकदम सारखे कशें कितें एक मोगलाईची हुकुमशाही येवन सालादार कशें अशें तर फोडमोड करीत अशी जाल्या की आमकां एक्चुअली रेंट पे करपाक जायना. पूण कितें आसा, धंदो आसा, आयज ना फाल्यां बरो जातलो म्हणून आमी विचार करून ते कशें इकडेन तिकडेन रीण काडून फारीक करता. जाल्यार आयज आमची अशी हालत करप खरेंच हे मनीसपणाक लांछन सारकें. कोणाशी नाजार मागपाचो. म्हाका खरेंच आयज खरें कळकळून भितरल्यान हुमको येता. आयज जर पर्रीकार भाई असलो न्हू, मनहर भाई असलो, अशी पाळी आमची केन्नाच येवची नासली. कोण तरी वाली म्हणून असलो पळय आमकां ह्या गोंयकारांक, तो वाली गेलो कळ्ळें. आतां आमी कोणा कडेन वचपाचें. कितेंच सांगलें जाल्यार ते म्हणटा कितें म्युन्सिपाल्टीचे कदंबाचे ऑफिसर म्हणटा आमी म्युन्सिपाल्टीक दिला. अरे बाबा पूण आमी जे गोंयकार आसा हांगासर पोट भरता इतली वर्सां काम धंदो करून, तांकांय तुमी काम धंदो करपाक कशें तुमी हॅरेसमेंट करता. हे खरेंच ही मनीसपण न्हू, हे सारखे ह्युमॅनिटीक एक कलंक हो पळय तसो लायला. बारीक लोक जोडटा म्हणून गव्हर्नमेंट फाट बसता, नाल्यार गव्हर्नमेंट कितें म्हणजे जोडून खाता. आमी जोडून हारी करता म्हणून गव्हर्नमेंट आहा न्हू, नाल्यार बारीक लोकांकूच मारता जाल्यार. तुमचे कसले शॉप हांगा? तुम्ही किती फुलांचे कितली वर्सां जाली तुमकां? 50 वर्सां जावन गेली. अजून बस स्टँडूच जावंक नाहलो. कदमा येयच नाहले जमनी रेबान इतल्या चिकलान बसलेले. 3 बसी आहल्यो गोंयच्यो, तिनूय कार्रेक, ती म्हणून कार्रेक दोगा वाकरांची टोटल कितले कार्रेक. शॉप्स असे? Total from the complex till the city bus stand, आता तुमची कितले जाणांचे शॉप आहे? around 140 shops we have on the bus stand. We have a strong association, including the banks and the corporations here, 168. But the shopkeepers, the retailers are 140 around. What I say is, Kadamba, we appeal to KTC, we appeal to the government. We are here to cooperate, but don't harass the shopkeepers. And more so, we are in a bad time. We are in such a situation, I'll tell you, seriously. I'm scared and I'm fear. I make a statement. We won't be surprised if one of our shopkeepers tomorrow commits a suicide. Who is responsible for that? Do these officers who come here understand what we are going through? The whole world this is an open secret. There's nothing to hide. This is the time to raid the shops. What we are doing, those are perishable products. If we have done something wrong, we are liable. We are there. We are in the books of KTC. Come, find us, charge us. You all also come with the CCP officers. They are so kind. I'm really excited. मी पळय आसा आमचे तेजे कडेन डिपॉझिट्स आसा, प्लस बँक गॅरंटी आसा. 1 वर्साचे फूल 11 महिन्याचे भरता, प्लस 6 महिन्याची बँक गॅरंटी आहा. तुमचे कडेन आमचे सगळे डिपॉझिट्स आसा, सगळे आसा डिटेल्स. अशें न्हू की कोण वाटे वयले अशें घर करून उखल्ले येले. दीस वॉज व्हेरी बॅड, व्हेरी बॅड. तुमकां कितें रिजन सांगला उखलून व्हरताना? रिजन कितें सांगला तुमकां? रिजन कितें सांगलेलें तुमकां? रिजन सांगपाक तेंच्यांनी कितें तरी दिवंक जाय, नोटीस दिवंक जाय, कितें तरी सांगपाक जाय न्हू. कांयच सांगिना, येयले आनी उखल्ले आनी घेवन गेले. See, what I agree, maybe we are at fault, but the approach is worse. The approach towards the shopkeepers is very bad. I'll tell you, this should not be. They should change. What our co-member had said is right.
we have paid the deposit. 9 months, 11 months, our deposits are there with you. We are paying our rent on time. This is very, see, it's not happening everywhere. But let me tell proudly, each and every shopkeeper is paying the rent on time. This is not the way to make us suffer. And more so, see the situation today. You all are blind for this situation. You all don't understand anything. That we are going, the shopkeepers, the retailers are going through the worst phase. How we are making our meals, 2 times meals, how we are managing it. You all ever thought about it? This is the time. This is like they are like waging a war against us. We try to convince them, nobody is there to listen. We call the association, give us some time, but don't do this, don't repeat this. This is a high time, we can't really tolerate this type of treatment. Let me be very frank. This is too much, this is high time, we have tolerated enough, don't check our patience. We have been kind, we have been very understanding, we have tried to cooperate, but this is what we got in return. Not secretly or silently. It is on the paper, transparent, open tender केला म्हणजे. किती लिपोबाच्या उभारून घेऊन आम्ही पाहून आलो तो किती हात घालता त्याला सगळं बोललेलं ना आता बोलत थोडा CCP commissioner was convinced. He gave us 6 days to amicably solve it out with the KDC. But this lady insisted. This madam says no. Remove it right away. I don't know. She knows about the situation we are going through. The whole world knows. ऑर्डर दिले सांग पाहिजे मॅडम उलयतले दार गोल मॅम कोणी ऑर्डर दिली ते तरी सांग पाहिजे मॅडम ऍटलीस्ट अबाउट ऑर्डर कोण ऑर्डर दिले म्हणून सांग पाहिजे तुम्ही सगळे मोडले आणि आता उलवा किती तुम्ही उले तुला ऑर्डर कोण दिलं माझी सांग पाहिजे बघा कोण सांगतले मागी Now, ma'am, can you tell me about the order? No, I can't tell anything. I have no authority. We have no order. There is no order. We have no order about the order. Where is the order? The CCP commissioner gets convinced. He goes. He's so been kind and nice. He gave us some time, but this lady insists on removing the thing. मांडवाल्याचे हिंगा बस स्टँडार आम्ही 140 मांड आसा शॉपकीपर आसा आमचे एसोसिएशन आसा आज सकाळी तर रेट जाल्यार CCPचे मनीस येयले आनी आमचे सगळे वस्तू काडटा शॉपाच्या भायर आसा त्यो काडटा ना म्हणना आमी आमचे अंडरस्टँडींग कदंबा कडेन आसा आमी रेंट कदंबाक फारीक करता कदंबान आमकां अंडरस्टँडींग दिल्लें बाबा इतले मातशें एडजस्ट करून लाया पब्लिकाक त्रास करिना तशें लाया आमी तुमचें समजून घेता आमचे कडेन तितून बरयल्लें कांय ना अरे कमिशन जाणू अजून झालं आम्ही कोणाक त्रास करूंक ना पब्लिकाचे कोणाकूच तातूंत त्रास जावं ना CCPक आमी सांगले कमिशनर आसलो तेका आमी सांगले बाबा पळय आमचे आनी कदंबाचे मिटींग घेता आनी एसोसिएशनाचे शॉपकिपरांची एसोसिएशनाची मिटींग घेता संजय घाटे चेअरमॅन तो जनरल मॅनेजर तो सद्याक हे आसा आउट ऑफ स्टेशन आसा सो आमी ट्राय केले तेका कॉल करून तो सॅटर्डे येतलो परत So we tried to convince the CCP. See, there's a communication gap between y'all and the KTC officer. First we'll speak, then y'all, we and they, all three parties will sit together and decide. They went. After 10 or 15 minutes, one lady from KTC says she's from KTC. She lands up. ती येता आणि काढ म्हणजे काढ आम्ही मॅडम म्हणलं अशी अशी उलयला आम्ही आमचे जाला सगळे ना काढ याच टायमाक पळय आता आमचो टायम कितें आसा आख्खो वर्ल्ड हे पॅन्डेमीक कोरोना देवान आमकां आतां सद्याक दवरल्या आमी जगता धंदो काबार आमचोच न्हू हे सगळ्यांक खबर आसा काय लिपोवपाचें ना अरे आमचे कशें चलता तें तरी पळय मरे धंदो स्कुलां बंद कॉलेजी बंद लोकांक कामां ना कशें आमकां धंदो जातलो रिटेलर आसा तो मांडवालो आसा तो सगळ्यांक वर्स्ट सफर
तरी हितून येता आणि तुम्ही त्यांच्या वस्तू काढता. आमच्याकडे लोक असतात फुलां विकता, फ्रुटां विकता, ते आयचे हाडून आयज विकूंक जाय. तुम्ही तर काडूंक लागले आनी बंद केले आमकां विकपाचे. त्या वस्तू आदींच आमच्या पेड्यार जाता आनी आमचो मांडवाला हे सगळे पळोवन सिट्युएशन फ्रस्ट्रेट जावन तर सुइसायड केलो जाल्यार कोण रेस्पॉन्सिबल? कादंबा रेस्पॉन्सिबल काय CCP रेस्पॉन्सिबल? हांव म्हणटा ऑन ह्युमॅनिटेरियन ग्राउंड एक मनशापणाचो कायदो, एक मनशापणाचो कायदो ते मांडवाल्यांक आमकां तुमी अंडरस्टँड करूंक जाय. आमकां आपया आमचे सगळ्यांचे तुमचे कडेन रिकॉर्ड्स आसा. आमी ऑन बूक आसा, बेश्टे येवन हिंगा बसूंक ना. आमची शॉपां आहा 40 ही आमची जाणटेली 50 वर्सां वयर कादंबा जावपूच जाल्ली. कॉर्पोरेशन नासले तेन्ना सुद्दां आमी ती चलयता, अजून चलयता. तुम्ही त्यांचे सगळे भरून व्हरता. एका वाटेन प्रॉफिट ना, एका वाटेन धंदो ना, एका वाटेन लोक ना, आणि तरी तुम्ही त्याचे कितें आसा ते भरून दिले. आयज हेका कोण जबाबदार? आयज हेची परिस्थिती कितें? तुम्ही असल्या जाणट्या मनशाक जेन्ना गव्हर्मेंटान ताका सपोर्ट करपाक जाय आसलो तेन्ना तुम्ही त्यांच्या वस्तू व्हरता. अशी एक वाल्याची स्टोरी आसा. आमी म्हणना की आमी तुमचे कडेन उलोवपाक रेडी ना, आमी डिस्कस करपाक रेडी आहा. CCP आणि KDC यांच्या भितर कम्युनिकेशन गॅप आसा आणि शॉपकीपर रिटेलर हिंगा सफर जाता. आमी टायम टू टायम तुमकां रेंट फारीक करता. आमचे सेक्युरिटी डेपॉझिट तुमचे कडेन आसा. आमी कितें एक लॉ ऑर क्लॉज तुमच्या एग्रीमेंटातलो कितें तरी आमी मोडलो जाल्यार तुमच्यान आमचे डेपॉझिटांतल्यान एडजस्ट करूंक जाता, आमकां फायन घालूंक जाता. आमी अशेंच घेवन धांवूंक जायना. आमी शॉपकार आमकां तितलो मान दिया, आमकां तितलें अंडरस्टँडींग करा, आमकां टायम दिया. आमचें चुकलां न्हू, आमकां टायम दिया. जाता जाल्यार आमी तुमचो भायर एरिया कोणाक पब्लिकाक त्रास जायनासतना आमी तुमचे कितें रेंट आसा फारीक करता. ते कितें आमी थोडे तुमी ओपन स्पेसी टेंडर केले आनी तुमी तांकां शॉपां दिली, ते CCP कांयच खबर ना. ते आतां इल्लिगल म्हणटा. तुमी पयशे घेता मरे तेंचे, भाड्यान घेता ओपन स्पेसीचे. ते पळोवपाक दिसता बेश्टे ओपन जाग्यार बांदले इल्लिगल ना. दे आर पेईंग रेंट. लेट मी टेल, ते ओपन स्पेसीक रेंट फारीक करता, कादंबाक घेता, कादंबा रेंट घेता आणि CCP कांयच खबर ना. पूण तो लेट मी नोट करपाक जाय हे की तेंचो कमिशनर इज अ व्हेरी ह्युमन. ही अंडरस्टूड आवर फिलिंग, ही अंडरस्टूड द प्रॉब्लम हियर that there is a communication gap between KTC and CCP and he gave us some time. ताका आमी ग्रेटफूल आहा. तेणें अंडरस्टँड केलो तो गेलो, सगळे टीम घेवन गेलो. तितून भितर कोण तरी काय तिका केन्ना पळोवंक ना. ही आयली तूं आपूण KTCची ताका विचारलें कोणूय जावं, पूण मनीस न्हू कितें कोण ऑफिसर ती. पूण हांव कितें म्हणटा, तुका कांयच ना मनशाचें अंडरस्टँड जावपाक सिट्युएशन हिंगा. भर कितें वर कितें वर, कोणाचें वर, कशें पोट भरतले आमी रिटेलर, आमी स्मॉल टायम शॉपकीपर्स मरे. आनी आमचें सिट्युएशन 2 वर्सां कितें जालां हिंगा. आमचें सिट्युएशन पळया, संवसाराक राज कितें चल्लां तें पळया, तेजेर आमकां अंडरस्टँड करा. आमी रिपीट करिनाका. लेट जाल्यार 24% लेट फी प्लस 18% आमकां GST फारीक करची पडटा. 20% इकरा म्हयन्यान 3 वर्सांनी आमचे एग्रीमेंट रिन्यू जाता. 20% इन्क्रीज जाता. 20 + 18 38% रेंट इन्क्रीज जाता हिंगा. हे सगळे आमी तुमचे मानता, आमी मानून घेता, फारीक करता टायमार. हे आमकां गावता. अरे शॉपाक पळया रे, नदर मारून पळया रे, लोक आहा रे, कितें जालां तें पळया रे. कशें तरी आमचे तुमी रेसांव करा. तुमकां मातशें ह्युमन फिलींग जाला हिंगा. बाबा हे कशें जियेता, 2 वर्सां खंयचे हाडून खाता, कोणाचें रीण मागून कोणे बायलेच्या भुरग्यांचे भांगर विकून तुमचे भाडें फारीक करता नोटीस येतले म्हणून आमकां. तरी तुमी सजमना. हो टायम रेड मारपाचो, हो टायम तुमी आमकां करेक्शन करपाचो.
आणि करूकच जाय जाल्यार ओके वी आर रेडी. लेट अस हॅव अ प्रॉपर वे. Let the association, KTC Shopkeepers Association, the CCP and KTC, all three of us come. We'll all sit together, discuss. We are ready to cooperate. We have been telling 100 times. What? This is show off. This is show off. This is putting KTC and CCP in bad light. See, the whole world knows what we are going through, what each one of us are going through. We are not getting any other, we don't have any other source of income besides this shop. आणि आमचे कितें चलता